Hi, good morning everyone. My name is Miss Lely, or you can call me Bu Lely, and today we are going to discuss about paraphrasing and summarizing. Well, some of you may think that these two terms or these two things are the same, but actually they are different. Now let's take a look at it. So here are the common myths atau misperception yang umum ada di antara kita para academics ya. The first one is students often make the assumption that paraphrasing and summarizing written materials are the same thing. Jadi dianggapnya bahwa paraphrasing dan summarizing adalah hal yang sama, but in fact it's not ya. And then the second one, sadly, this premise results in poor writing mechanics as well as running the risk of failing a written assignment ya. Nah, hasil dari misconception atau myth ini bisa berakibat gagalnya hasil karya tulis kita. Begitu dicek, ternyata tidak memenuhi unsur batas minimal plagiasi atau melebihi ya. And then the third one, the intent of this presentation is to provide an overview of how to define what each process entails and provide a manner in which the student may determine if their writing is correct. So today we're going to discuss and we're going to learn the difference between paraphrasing and summarizing. Now let's go to the difference or the basic definition of paraphrasing and summarizing. The first one, paraphrasing is a restatement of the author's original thought and meaning ya. Jadi bisa kita ambil keyword dari pengertian ini bahwa paraphrasing is a restatement ya. Jadi kita menyatakan kembali apa yang sudah kita baca berdasarkan hasil dari ide penulis aslinya, penulis originalnya. Then we try to restate the ideas using our own words ya. And then if summarization, it is the condensing of a passage or thought into a much smaller package. Jadi kalau summarizing atau merangkum itu lebih kepada memampatkan isi atau mempadatkan ide dari satu passage atau satu bacaan ke dalam bentuk atau tulisan yang lebih biasanya lebih pendek atau lebih ringkas ya, karena sesuai dengan namanya meringkas ya. So it is shorter ya, in much smaller package. And take a look at this definition. So I have two definition from the American Heritage College Dictionary and also from the etymology aspect. But if we take a look at the last point, perhaps the best working definition for paraphrasing is to restate another's work in your own words but maintain the author's original meaning. Jadi again, fokusnya adalah pada kata restating. Apa sih yang harus kita sampaikan ulang? Yang harus kita sampaikan ulang adalah ide dari paragraf atau dari passage tersebut ya. Dimana kita harus mengemukakan lagi atau restating lagi pernyataan tersebut menggunakan our own words atau menggunakan kata-kata sendiri ya. But there is one thing, there is one job that we must done, maintaining the author's original meaning. Jadi jangan sampai kita benar menggunakan bahasa kita sendiri tapi ternyata artinya jauh berbeda dari teks asli atau the original source ya. So maintain the author's original meaning is another key point of paraphrasing. And here are some checklists that you can use when you are going to paraphrase something. The first one is reread the original passage carefully in order to fully understand the concept and author's meaning. Reread ya, dibaca kembali atau dibaca sekali lagi, dua kali lagi atau tiga kali lagi. Jadi kita baca sampai kita benar-benar tahu what is actually the meaning or the content of this passage ya. Kalau sudah selesai membaca, we have to identify the main points of the passage. Kita breakdown lagi kira-kira main points dari setiap passage atau setiap paragraf itu apa ya. Then rewrite the passage in your own words ya. Jadi ditulis lagi apa yang sudah kita baca tadi menggunakan bahasa kita sendiri ya atau kata-kata yang kita susun sendiri. And take a look at this one. So, not just substituting synonyms or order for some of the text. Nah, seringkali kesalahan yang terjadi ketika kita melakukan paraphrasing adalah kita hanya melakukan mengganti satu, dua, tiga kata lain menggunakan sinonimnya. For example, ketika di teks asli ada kata increase, kita menggunakan kata misalkan improve atau misalkan ada kata decrease, kita menggantinya menjadi decline. Tidak hanya sebatas pada mengganti sinonim saja, ya.
And then the fourth one, we have to compare our text with the original and use the five finger test. Apa itu five finger test? We're going to take a look at it later ya. Then the fifth, build in the in-text citation and be sure to include the page number or paragraph number. Nah, ketika kita melakukan paraphrasing, jangan lupa setelah menuliskan kembali statement menggunakan our own words, kita harus menyertakan sumber atau penulis asli dari ide tersebut ya. So we have to give credit to the owner. And here are the four must for paraphrasing. Jadi 4 hal yang harus kita lakukan ketika kita memparaphrase sebuah kalimat atau sebuah passage ya. The first one is always be in your own words. Jadi menggunakan kata-kata yang kita susun sendiri ya. And then the second one is be near or longer than the original passage. Kalau paraphrasing tendensinya atau kecenderungannya adalah menggunakan bahasa kita sendiri atau kata yang kita susun sendiri yang nantinya hasilnya akan lebih panjang daripada the original text atau mungkin mendekati ya. Jadi tidak sampai kurang dari teks asli yang kita mau paraphrase. So usually it tends to be longer or even near the original passage. Then the third one, be used to explain a difficult or complex concept or passage. Ketika kita memparaphrase sebuah ide atau sebuah gagasan, kita harus bisa menjelaskannya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca. So that is our job as a paraphraser ya. So we have to be able to explain a difficult concept. Ya, jadi kita memilih beberapa kata yang lebih mudah dipahami oleh pembaca lain atau oleh awam ya. Then the last one, we have to be able to convey the original meaning. Jangan sampai pengertian asli atau key points dari statement tersebut berubah ketika kita paraphrase. So we have to stick to the original meaning. Now let's take a look at examples of paraphrase ya yang disusun menggunakan four must and five finger test ya. Jadi ketika kita menggunakan five finger test, kita cek kalau misalkan hasil paraphrase kita ada 5 kata atau 5 kata lebih yang sama dengan sumber aslinya, berarti kita harus menggunakan kata-kata yang lain lagi ya. Jadi kalau sudah sampai 5, berarti ada banyak yang harus dirubah di dalam hasil paraphrase kita ya. Okay, take a look at this one. So these two columns represent the original source and this is the paraphrase ya. Yang di sebelah kanan ini adalah hasil paraphrase-nya and this marks as good example ya. Jadi ini adalah contoh yang baik. Kenapa bisa dijadikan sebagai contoh yang baik? Now let's take a look each sentence ya. The first sentence of the original text, plagiarism doesn't only happen in student essays, full stop. Hanya informasi itu saja yang kita peroleh. Jadi ternyata plagiarism itu tidak hanya terjadi di kelas saja ya atau di esainya siswa. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kalimat pertama hasil dari paraphrase-nya. Alison Trotta illustrates in her article, Plagiarism, the best defense is a good offense, that the act of omission, otherwise known as plagiarism, is not solely relegated to classroom essays. Nah, the first sentence of the new version of this passage, dia attach the name of the author ya. Jadi di sumber aslinya tidak ada siapa penulisnya kecuali di judulnya. Nah, kita ambil ternyata ditulis oleh Alison Trotta. Kita cantumkan di penjelas kalimat pertama ya. So Alison Trotta, what does she do? She illustrates in her articles. Kita taruh what is the title of the article ya, plagiarism bla bla. Kita pindah ke hasil paraphrase-nya. Apa isi artikelnya? That the act of omission, otherwise known as plagiarism, is not solely related to classroom essays. Nah, di teks aslinya hanya menyebutkan kata plagiarism, but in the paraphrase version dijelaskan lagi menggunakan bahasa yang lebih mudah ya. The act of omission, otherwise known as plagiarism. Jadi penulis yang baru menawarkan alternatif pengertian dari plagiarism, which is the act of omission ya. And then the next clause is not solely related to classroom essays ya. Jadi tidak hanya selalu berkaitan dengan classroom essays. Nah, kita tidak bisa menghentikan kata essays ya karena that is the point.
Tapi di sini students-nya digantikan dengan kata classroom essays. Then take a look at the second sentence. In March 2013, the National Science Foundation, or NSF, began investigating nearly 100 potential cases of plagiarism within its funded proposals. Jadi di sini disebutkan ada sebuah institusi ya, NSF, di tahun sekian menemukan atau menginvestigasi sebuah kasus dan hasilnya adalah 100 potential cases. Nah, untuk nama institusi kemudian jumlah data tidak bisa kita rubah menggunakan kata lain ya, because it's fixed ya. Take a look at this one. Nah, inquiries di sini kita menggunakan sinonim, tapi take a look at this one. Sinonim dari inquiries adalah investigation. Nah, tapi di kalimat versi paraphrase-nya kalimatnya berubah dari aktif menjadi pasif. Take a look at this one ya. Di kalimat kedua, pelakunya, the active sentences-nya adalah the National Science Foundation. Nah, di situ sebagai subjeknya. But this one, subjeknya dirubah menjadi inquiries. Jadi kita bisa mengubah kalimatnya menjadi aktif ke pasif kalau kita sedang melakukan paraphrasing. Nah, tapi tidak hanya terbatas pada aktif dan pasifnya, kita harus bisa merubah beberapa struktur katanya ya. Mari kita lanjutkan baca. And then inquiries were made in March of 2013. Nah, tidak ada yang berubah karena tanggal ya. By the National Science Foundation NSF into at least 100 examples. Nah, di sini lebih sederhana ya. Examples of plagiarism. Biasanya kan 100 potential cases of plagiarism. And then she also observed that during that time period of Steve Levingston of the Washington Post notes that there are nearly a dozen plagiarized passages can be found in Jane Goodall's new book, Seeds of Hope, blah blah. Nah, ini versi panjangnya dari kalimat ini. In the same month, Jane Goodall's new book was delayed. Nah, kenapa kok delayed ya? Ternyata ada kasus plagiarisme di dalamnya. Nah, kita lihat di sini yang sudah saya baca tadi ya, there are nearly a dozen plagiarized passage can be found in Jane Goodall's new book. Nah, sama-sama karena jumlahnya a dozen ya, at least. Nah, berarti at least diganti menjadi nearly di sini. Nah, that's the example of good paraphrasing ya. Jadi selain merubah menjadi aktif ke pasif atau pasif ke aktif, kita bisa mengubah struktur katanya atau pilihan katanya ya. So we have to combine between synonym and then the order of the words dan juga jenis type of the sentence, be it active or passive. Now take a look at the bad one ya. Nah, penjelasannya adalah the text below is too closely related in word choice to be considered an acceptable paraphrase. Jadi terlalu mirip ternyata di sini ya. Di kalimat pertama, plagiarism doesn't only happen in students' essays. Oke. Nah, di kalimat keduanya ini ternyata yang masih sangat mirip dengan teks aslinya ya. Pelakunya masih sama di NSF. Di NSF juga subjeknya masih sama ya. Bolehlah menggunakan inquiries, tapi word ordernya masih sama. So, that is called bad example of paraphrase. Ya. Is that clear about paraphrasing? Now, let's take a look about summarization. So, there are also two definition here from the American Heritage College Dictionary and also from the etymology. But in sense, perhaps the best working definition for summarizing is a condensed version of an original passage or writing. It provides only the main points and eliminates extra details. But a summary is considerably shorter than the original work. Nah, dari sini tadi kita bisa bandingkan. Kalau misalkan paraphrasing, kita harus bisa membuat hasil paraphrasingnya menjadi lebih panjang atau paling tidak mendekati teks aslinya. But if it is summarization, namanya cerita adalah summary ya, merangkum, menyederhanakan, berarti it considerably shorter atau lebih pendek daripada teks aslinya. Nah, dari mana teks itu bisa menjadi lebih pendek? Karena kita hanya mengambil main points-nya dan eliminates atau menghilangkan extra details-nya. Jadi fokus ke main points-nya tanpa ada informasi tambahan. Dan dalam summarizing kita juga tidak boleh memberikan our opinion or our comment about that. Jadi fokus kepada inti dan isi dari teks aslinya.
And then here are the checklists when you are trying to summarize a passage. The first one is reread the original passage carefully in order to fully understand the concepts and author's meaning. Ya, again reread. Ya, tidak cukup hanya sekali. You can do it twice, 3 times, 4 times. Ya, sampai kalian benar-benar bisa ini identify the main points of the passage. Sampai ketemu keywordsnya, ketemu main pointsnya apa yang bisa dijadikan bahan untuk summarizing. If you already found it, continue thoroughly writing the passage using only the main points of the original works. Ya, jadi again ditekankan lagi bahwa yang boleh ditulis hanya main pointsnya saja. Ya, for example, thesis statement and conclusion. After that, compare your text with the original and use the vision test. What is vision test? Ya, the original work must be twice the size as your work. If not, you need to shrink or cut down the number of the words you use. Jadi kita bandingkan hasil summarize kita dan teks aslinya, ya. Hasil teks asli harus 2 kali lebih panjang ya, atau minimal 2 kali ya, the size as your work ya. Jadi lebih panjang 2 kali lipat dari hasil summarizingnya. Kalau ternyata tidak, we need to cut down atau shrink, kita kurangi lagi poin-poin yang ada di summary kita ya, karena memang harus lebih pendek dan lebih padat, lebih mampat informasinya. And after that, don't forget to give credit atau in-text citation. And here are the four must for summarizing. The first one is be in your own words ya. Hampir sama dengan paraphrasing, kita harus sedikit banyak bisa menggunakan our own words ya kalau summarizing. Then be shorter by half of the original passage, paling tidak setengahnya dari teks aslinya ya. And then your summary may contain some of the words from the original work ya. Boleh ada beberapa kata yang sama, boleh kita tidak mengaplikan five finger test yang ada di paraphrasing. But however, these single words must be contained in quotation marks. Nah, tapi kalau summarizing, ketika kita mau menggunakan beberapa kata yang sama, don't forget to put quotation ya, atau tanda kutip. Then the last one, we have to be able to convey the original meaning, but doesn't evaluate or comment on the author's original work. Ya. Jadi original meaningnya, intinya poinnya tetap dapat dan kita tidak boleh menambahkan atau mengevaluasi isi dari teks aslinya. So, giving comment is not for summarizing. Ya, nanti ada jenis teks yang lain, tapi tidak pada hasil rangkuman atau ringkasan yang kita buat. Ya. And here are the examples of the summarization using for must and vision test. Okay, take a look at this one ya. Ini disebut sebagai good examples karena in the passage below the word choice reflects the author's original thought in a condensed form. Jadi dalam bentuk yang lebih padat atau lebih singkat. Nah, dari vision test, dari penglihatan sekilas sudah jelas bahwa di kolom kanan lebih pendek daripada yang kolom sebelah kiri ya. It shows that the contents is condensed ya. So, listen throughout your article disebutkan judulnya plagiarism, the best defense is a good offense. Nah, setelah introduction-nya kita hanya menuliskan poin-poinnya saja. Plagiarism is not solely a classroom occurrence. She notes that in March 2013, both the NSF and the Washington Post reported multiple plagiarism incidents by professionals. Nah, karena kita hanya mengambil main points-nya, kita meninggalkan extra details-nya, seperti misalkan judul buku yang ternyata isinya banyak plagiarismenya seperti Seeds of Hope itu kita tinggalkan ya. Kemudian according to Steve Livingston Washington Post-nya cukup kita jadikan sebagai informasi penting menemani si NSF ini. Jadi hanya menyebutkan nama institusinya saja tanpa memberikan extra details ya. Nah, di sini tulis please look after the article introduction and note that the summary is half the size and scope of the original passage. Jadi baik cakupannya maupun isinya ya, panjangnya itu setengah lebih pendek daripada teks aslinya ya. And it also leaves out unnecessary wording but still imparts the original intent of the author's passage. Jadi mengurangi kata-kata yang tidak perlu ya atau yang berlebihan, tapi tetap memperhatikan the author's original meaning atau passage-nya. Now let's compare with the bad example. Nah, dari vision test kita lihat hanya berkurang beberapa 1, 2, 3 rows. Nah,
Hampir sama dengan teks aslinya. Jadi hasil vision testnya saja sudah terlihat jelas bahwa it is not summarizing ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, kita baca detailsnya. Selain menyebutkan NSF, dia juga menyebutkan extra details, a hard incidents. Nah, kemudian menyebutkan lagi Jane Scottle's new book. Padahal itu berfungsi sebagai extra information saja. Jadi harusnya kalau kita mau membuat summarizing yang baik, kita tinggalkan extra detailsnya. We only use the main points. Nah, okay. And here are the references when you can learn more about paraphrasing and summarizing. So that's it. Any question? If you have any question, please write down your question in the comment section. Thank you. Bye.